I boleh nampak muka I dekat sini. Jaga-jaga. Hello everyone, let's Bebel. So I dah beli satu device, nama dia adalah UV camera, khas untuk test sunscreen yang dihantar kepada I. Device dia kecil je. So disebabkan I dah ada this UV camera, so let's start cuba try test oleh Dr. Ain. Today let's start with sunscreen UV test. So sunscreen pertama yang akan jadi mangsa untuk I test UV camera yang ni adalah hauscosmetics MUDDE punya sunscreen. Dia ada SPF 50 PA++++. Dia ada dalam bentuk stick and transparent. Dia menggunakan NAD+ technology. I don't want to tell you about the technology I pernah bagi tahu before this, but I nak test sama ada betul ke tak yang invisible sunscreen ni wujud dekat kulit I. So I can attach the UV camera ni dengan phone. So now I boleh nampak muka I dekat sini. So for your information, I memang tak pakai any sunscreen yet. I just pakai moisturizer and no makeup kecuali eye makeup. And bila I apply sunscreen tu nanti, dia akan berubah jadi black in colour, lagi gelap. So this is the sunscreen. Let's apply sebelah dulu muka and see dia betul-betul ada ataupun tak, ataupun dia memang betul-betul invisible, like tak ada sunscreen langsung. I rasa dia moist, but I think if you have oily skin, you can adapt dengan bedak sikit after that. Untuk dry skin, I think it's okay je. Saya apply separuh muka, so now jom kita check sama ada ke tak dekat muka I. Wow, memang ada. Memang ada. So you can see that half of my face is actually darker a bit. This is a very good example yang sunscreen to cover your face. This side memang obviously tak ada langsung sunscreen. So this cute thing, dia kecil-kecil cili padi, walaupun dia transparent, masih lagi cover kita punya muka. So hauscosmetics MUDDE punya skincare ni, you are the best and I approve this one. For longevity,